নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ হৈ যোৱা 6 মাহিলী পৰীক্ষাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ পেপাৰখন আলোচনা কৰিম তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে আহা আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ 6 মাহিলী পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ পেপাৰখন আলোচনা কৰো তো ইয়াতে যিখিনি তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চনছ আছে সেইবোৰ আমি আলোচনা নকৰো কেৱল মই প্ৰশ্নকেইটা পঢ়ি দিম কিন্তু গ্ৰামাৰ সেকশনৰ যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি মই তোমালোকৰ আগত উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি বুজাই দিম ঠিক আছে তো প্ৰথম তোমালোকে দেখা পাইছা সেকশন A1 ত আছে ৰিড দা ফলোইং পেছেজ এণ্ড এনসাৰ্স দা ফলোইং কোৱেশ্চনছ এই তলৰ পেছেজটো পঢ়ি লৈ পিনি যিবোৰ ইয়াৰ প্ৰশ্ন দিছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ কৰিব লাগে পেছেজটো মই পঢ়ি দিছো when Socrates was an old man his fame had spread far and wide the house of many rich men opened its door to him for people were honored to have him as their guest by degrees a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went among them was a young man called Plato who treasured every word which his master uttered and in later years became as famous as a teacher as Socrates himself. So here the question is why did many rich men open their doors to Socrates? Tarbisot next question to this who was Plato? C this what did Plato do with the teachings of Socrates? D give the meaning of the word gathered. Next E this give the opposite of the word guest. Section B lo agbahiso translate into English এত আছে তোমাৰ চিঠিখন কালি পালো এটো হ'ব I received your letter yesterday next B টো আছে তুমি ৰাতিপুৱা কিমান সময় পঢ়া এটো হ'ব how long do you study in the morning question mark how long do you study in the morning question mark but তোমালোকে এটো how much time use কৰিব পাৰিবা how much time do you study in the morning বা for how long do you study in the morning গুটেই তিনটা সেন্টেন্সে শুদ্ধ হয় নেক্সট সি টো আছে তুমি ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব পাৰানে এটো হ'ব can you speak english well question mark can you speak english well question mark next ডি টো আছে মই কালি ৰমেশৰ ঘৰলৈ গৈছিলো এটো হ'ব I went to Ramesh house yesterday Ramesh to apostrophe s diba RAMESH ওপৰত কমা এটা দিলৈ ওপৰত কমা এটা দিবা তাৰপিছত s দিবা Ramesh house লিখিবা তাৰপিছত নেক্সট ইটো আছে গুৱাহাটী এখন বিখ্যাত চহৰ এটো হ'ব গুৱাহাটী is a famous city গুৱাহাটী is a famous city next 3 number question to ase write an essay on either of the following topics tolor ji tinikhon rachana dise tinikhonor jikono ekhonor upor likhibolo dise discipline flood in Assam physical exercise onthat maluke ei story to likhibo pariba write a story using the outline given below story dise a rich man's watch stolen by one of the servants gives each servant a stick of equal length saying the thief's stick will grow an inch longer tomorrow thief cuts an inch from the stick is caught tarpisot next ase question number 4 to write a letter to the editor of a newspaper on irregular power supply in your locality or dilopin dise write a report for a newspaper by using the information given below a football match between two school teams points kisuman dise date time and venue the two contesting teams exciting match played according to rules the conduct of the match by reference lines man and enjoyment of the spectators the result of the match next section see as a grammar fill in the blanks with the right determiner khali thai pur koribolo dise it was a she has dash things to do yate option dise lots of much many gotike yate she has lots of things to do hobo next B was a this story is that's interesting option as a most
very much etu hobo this story is very interesting next c ase he has to feed his family with less money he earns yata little little daltil ase aru shuddha uttortu daltil hobo kiono yata he ji ke toka uparjon kore he ke toka tar porialtok upal dibo lagibo boli koise gotike jiman khini uparjon kore gotei khini kotha jehetu bujaise gotike yata daltil tu shuddha hobo next to ase this is not this usual happening yata option dise a and da aru shuddha uttortu hobo a karon yata usual u to u dore ucharon hoise usual gotike eneke u dore ucharon hole tar agot a bohe aru mo article bujai thwa ase and dar bebohar hetu video tumaloke sai lobo pariba next question number 6 ase use the correct tense of the verb given in brackets here ase I have not seen him since we leave school etu past indefinite tense ot likhibo lagibo gotike uttortu hobo I have not seen him since we left school next b to ase I not take my breakfast yet e baikyo to present perfect tense ot likhibo lagibo gotike etu uttortu hobo I have not taken my breakfast yet next 7 number question to ase change the voice of the following voice change koribolo dise etu ase the thief will be caught by the policeman etu hobo the policeman will catch the thief the policeman will catch catch the thief full stop next ase the hunter killed the tiger etu hobo the tiger was killed by the hunter the tiger was killed by the hunter next 8 number to ase change the form of narration it was a Raju told me that he would meet me the next day etu indirect narration ot dise gotike ami direct narration ot anibo lage eta direct narration ot anile hobo Raju said to me tar bisor comma diba comma dile pani inverted comma arambho koriba to ki boli koise je he would meet me the next day gotike he jetia koisile I will meet you koisile I will meet you tomorrow likhiba dei mo poro likhisu tomaloge tata likhiba t o m o r o w mo yat dhora nai karone likhisu enege tomaloge eta line te likhiba ki kolu je Raju said to me comma taba udhoma start koriba I will meet you tomorrow tar piso inverted comma close korile pani full stop di diba dei tar pisot ami next agbahisu b to loi b to ase Raju said to me when did you buy this car etu direct narration gotike ami indirect kole nibo lage aru etu dekha paisa tomaloge interrogative sentence gotike etu hobo he asked me when I had bought that car he asked me when I had bought b-o-u-g-s-t bought that that car that's a full stop di diba next question number 9 ase rewrite the following sentences correctly tolor bakyobur shuddho koi likhiboloi dise etu ase one of my uncles live in Delhi yare koise je mu khura ejon Delhi thake mu khura ejon Delhi bak kore gotike jehetu mu khura ejon Delhi bak kore boli koise gotike mur ejon khura ke bazanu thakibo pare tare ejon koise gotike etu singular hoy aru singular hoar logolege ami janu present indefinite tense ot subject to third person singular number hole verb logot s jug koribo lage gotike yate live to logot s ta jug koi thwa nai gotike uttor to hobo one of my uncles lives in Delhi dei live to logot s ta jug hobo next b to ase Rita is my cousin sister etia ই কাজিন শব্দটোৰ পাছত যদি সিস্টাৰ ব্ৰাদাৰ থাকে তেনে হলে হেতু কাটি দিব লাগে দেই হেতু লিখিব নালাগে কাৰণ কাজিন মানে হৈছে সম্বন্ধীয় ভাই ভনী তেনেকুৱা বুজায় গতিকে ৰিটা ইজ মাই কাজিন বাস ইয়াত সিস্টাৰ লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নেক্সট সি টু আছে পে এটেনশন ইন ইয়োৰ ষ্টাডিজ ইয়াতে আমি জানো যে এটেনশনৰ লগত প্ৰিপজিশন টু আহে পে এটেনশন টু ইয়োৰ ষ্টাডিজ তোমাৰ অধ্যয়নত তুমি গুৰুত্ব দিয়া বুলি কৈছে গতিকে ইয়াতে এটেনশন টু হ'ব ইন নহয় দেই তাৰপিছত নেক্সট 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে কম্বাইন দ্য ফলোইং পেয়াৰ্স অফ সেন্টেন্সেস ইনটু এ সিঙ্গল সেন্টেন্স তলৰ যি জোৰকৈ বাক্য দিছে প্ৰথম বাক্যটো দেখা পাইছা এটুত হোৱাট ডাজ হি বাই এটুটা বাক্য আৰু ডু ইউ নো এটু এজোৰ আছে ঠিক নেক্সটটো আছে এজোৰ গতিকে এটুক আমি এটা কৰিব লাগে দেই সংযোগ কৰি পিনি এটা বাক্য কৰিব লাগে প্ৰথম বাক্যটো আছে হোৱাট ডাজ হি বাই ডু ইউ নো ইট এটু হ'ব
Do you know what he buys? Buys, B-U-Y-S, buys. Do you know what he buys? Question mark. Next was he died young. It was unfortunate. Eto unfortunately he died young. Heneke likhile hobo. Unfortunately, comma eta diba tar pisot he died young, full stop. Next, 11 was choose the right prepositions from those given in brackets. It was I shall look dash the complaint. Option আছে for, about, into, আৰু এটো look into হ'ব অনুসন্ধান কৰা. I shall look into the complaint. Next, B was ring is made dash gold. Option আছে of, by, from. ইয়াতে ring is made of gold হ'ব কাৰণ ইয়াৰ কোনো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই গোল্ডৰ পৰা বনোৱাৰ পিছত gold দেই গতিকে ring is made of gold হ'ব তাৰ পিছত next আছে you can rely dash a liar এটো আসলতে you can't আসলে can apostrophe t দেই you can't rely on a liar হ'ব rely to লগত on হয় next did was there is an exception dash every rule exception to হয় দেই there is an exception to every rule preposition next 12 to আছে choose the right alternatives. It আছে August 15 is a dash day for the Indians. Option আছে historic or historical. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো historic হ'ব August 15 is a historic day for the Indians. এটা historic মানে হৈছে ঐতিহাসিক historical মানে ঐতিহাসিক কিন্তু historical টুতকৈ historic টু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ দেই গতিকে 15 আগষ্টটো গোটেই ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ সেইদিনা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন হৈছে গতিকে তেনেকুৱা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুজাবৰ কাৰণে historic wordটো ইউজ কৰা হয় দেই হেতু কাৰণে ইয়াতে historic হৈছে next bit was today the dash of Shillong is pleasant ইয়াতে কৈছে যে আজি শিলঙৰ ডেছটো ভাল এটা ইয়াতে weather climate আৰু weather মানে বতৰ climate মানে জলবায়ু গতিকে সাধাৰণতে কি হয় এখন ঠাইৰ জলবায়ুটো একেই থাকে কিন্তু weatherটো বতৰটো প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে যেহেতু ইয়াত today শব্দটো ইউজ কৰি দিলে গতিকে ইয়াতে weatherটো শুদ্ধ হ'ব today the weather of Shillong is pleasant section D literature prose or পৰা আহিছে 13 choose the meaning of the underlined word from among the alternatives given in brackets set on the crest of a low hill এই যেটো ইয়াতে crest শব্দটোৰ অৰ্থটো বিচাৰিছে ব্ৰেকেটত দিছে middle top of a hill আৰু height ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব top of a hill next bit was achieve our political emancipation শব্দটোৰ অৰ্থটো আছে ইয়াতে দিছে acquiring freedom from restriction গতিকে ইয়াত যেটো 2 নম্বৰত আছে freedom from restriction হেতু শুদ্ধ হ'ব next question number 14 to আছে write whether the following statements are true or false হসানা মিছা লিখিবলৈ কৈছে আৰু এখিনতে এটা কথা যেহেতু তোমালোকে গম পাইছা যে এই বছৰ কোভিড মহামাৰীৰ বাবে তোমালোকৰ সিলেবাসটো ৰিডিউস কৰিছে কিন্তু ইয়াতে যেটো সিলেবাস ৰিডিউস হয় হেতু আসলতে ফলো হোৱা নাই কাৰণ সিলেবাস ৰিডিউস কৰাৰ আগতে এই পেপাৰখিনি হয়তো কাটিছিলে হেতু কাৰণে সিলেবাসটো যেটো আগৰ যেটো পুৰণা সিলেবাস সেই সিলেবাসৰ মতে আহিছে গতিকে তোমালোকে সিলেবাসৰ বাহিৰখিনি নপঢ়িলেও হ'ব ইয়াতে দেখা পাইছা তোমালোকে লোকেশ আব্ৰল road the prose piece cook এই কুক পাঠৰ পৰা আহিছে কিন্তু তোমালোকৰ এবাৰ সিলেবাসৰ কুক লেসনটো নাই গতিকে তোমালোকে নপঢ়িলেও হ'ব এটো দেই এটো ট্ৰু ফলস বাছিবলৈ দিছে tea and rubber are grown in Kurk in plenty এটো ফলস হয় না তাৰ পিছত next 15 টো আছে what was prepared by the women 16 আছে what is apartheid what is the other name of Kurk to whom did the postmaster ask for money ইয়াত প্ৰথম যেটো প্ৰশ্ন আছে 15 নম্বৰ what was prepared by the women এটো এই লেটাৰটো গডৰ পৰা দিছে next what is apartheid এটো নেলসন মেণ্ডেলা পাত্ৰৰ পৰা দিছে বাকিটো গম পাইছা এটো কুগৰ পৰা দিছে মেনশন কৰি দিছে next 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এই লেটাৰটো গডৰ পৰা দিছে গতিকে হেখিনি তোমালোকে চাব লাগিব যিখিনি সিলেবাসত আছে তাৰ পিছত next 19 টো আছে who accompanied the author on the lovely autumn day এটো নেলসন মেণ্ডেলা পাত্ৰৰ পৰা দিছে next আছে what is কুপিয়া এটো কুক পাত্ৰৰ পৰা দিছে 21 why did Lenso write the second letter to God etu gom paisa letter to God por dise what did military generals do etu gom paisa Nelson Mandela to por dise next 23 how can one have a panoramic view of Cook gom paisa Cook mention ase next 24 how did the rain change what happened to Lenso's field etu gom paisa a letter to God next ase what ideals does Mandela set out for the future of South Africa Nelson Mandela part to dise a long walk to freedom opera describe the animals that can be seen available in Kurk
Next 27, why did Lenzo say the post office employees are a bunch of crooks? Next আছে what twin obligations does Mandela mention? Next আছে what is the story about the Kodagu people's descent? এটো কোট পাঠটোৰ পৰা দিছে। Next আছে choose the correct alternative. The tiger hears the last voice at noon, in the morning, at night. ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো at night হ'ব। Next আছে the sole inhabitant in the Emerald Sea is dash a shark, a mermaid, an octopus. ইয়াতে a mermaid টো শুদ্ধ হ'ব। Next 31 টো আছে who wrote the poem A Tiger in the Zoo? Next question আছে what does Amanda like to bite? Next আছে what do the animals not do for their sins? Next আছে where should the tiger be lurking? To 35 আছে why does Amanda wish to be Rapunzel? How are animals superior to human beings? Next 37 how does the tiger terrorize the villagers? Section 8 আছে who was Fowler? What was his first authentic thrill of the day? How did Osable get rid of Max? Next আছে 39 how did a young lady befool Horace Denby? Or দিলৈ দিছে describe the meeting between Horace Denby and a woman. Next section F internal assessment আছে গতিকে ইমানেই আছিল। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।